Mirisne, sočne, domaće. Ovo voće morate imati. Danas naravno pričamo o uzgoju jagoda. Tačnije, pokazati ćemo prve korake u pripremi tla, sadnji i prihrani jagoda. Od salata do kreme za torte, jagode možemo uklopiti u doručak, ručak, večeru, piće ili desert. Uz velike količine vitamina C, iz jedne zdjelice jagoda može se dobiti i 5% ili više dnevnih potreba mangana, vlakana, joda, folata, vitamina B9, bakra, kalija i biotina. A sad da kažemo nešto o uzgoju. Jagode se najčešće uzgajaju na malč foliji, a u hobi uzgoju često preporučujemo uzgoj na slami. Ako se radi o profesionalnom uzgoju, tada se to radi na visokim gredicama. Nakon obrade tla i ubacivanja organske materije ručno ili mehanizacijom, formiraju se gredice koje su visine 20 cm. To je najbolje uraditi u 8. mjesecu, ali jagoda se može saditi i u drugim dijelovima godine. Ako jagodu sadimo u augustu, biljke imaju dovoljno vremena da se razviju do početka hladnijeg razdoblja. U ovo vrijeme biljke treba dobro hraniti da bi se što bolje ukorijenile i razvile nadzemni dio. U jednom dijelu videa pričati ćemo o prihrani jagode nakon sadnje, a sada recimo nešto o sadnom materijalu. Jagode se mogu razmnožavati sjemenom, cijepljenjem, dijeljenjem grmova i vježama. Najčešći način razmnožavanja jagode jeste pomoću vriježa. Za sadnju se koriste pikirane sadnice koje se skidaju sa matične biljke koja je pustila vriježe ili se koriste frigo sadnice. Najkvalitetnije sadnice su upravo frigo sadnice. Ove sadnice proizvode se u rasadnicima gdje se početkom zime vade iz tla, čiste od listova i klasiraju prema debljini korijenovog vrata. Nakon tretiranja fungicidima čuvaju se u hladnjači na stalnoj temperaturi od -1 stepen Celzijus. Ove sadnice ostvaruju bolje prinose, ali potrebno je obratiti pažnju pri sadnji. Budući da su golog korijena, ove sadnice treba redovno zalijevati nakon sadnje. Zbog toga pod PVC foliju nakon pripreme tla postavlja se sistem za navodnjavanje. PVC folija olakšava uzgoj, ali zahtjeva dosta truda pri podizanju nasada. A sada ćemo reći koje su to prednosti uzgoja na foliji. Folija sprječava rast korova, održava fizičku strukturu, povećava toplinu i vlažnost tla, povećavaju se prinosi jagoda za 20 do 30%. Povećava kvalitetu ploda jer se smanjuje truljenje, a boja je intenzivnija. Sprječava truljenje ploda jer ne dodiruje tlo. I ubrzava sazrijevanje ploda za 3 do 4 dana. Folija se može postavljati strojno ili ručno. Budući da se folijom prekrije tlo, na njoj dolaze ili se naprave otvori u koje će se saditi jagode. Otvori, odnosno rupe široke 4 do 5 cm, buše se na međurednoj udaljenosti od 35 do 40 cm i razmakom između biljaka od 20 cm u redu. Sadnja frigo sadnica vrši se pomoću sadilica ili rašlji. Zbog boljeg ukorjenjavanja korijen se prekraćuje. Prednost frigo sadnice je u tome što ona već 10 do 15 dana nakon sadnje formira cvijet.
Ako je sadnica dovoljno jaka, možemo taj cvijet pustiti da formira plod. Tako već 2 mjeseca nakon sadnje možemo imati i prvu berbu koja će biti skromna, oko 100 grama po grmu. Ipak za jači razvoj biljke te cvjetove treba ukloniti. Postoje jagode koje rađaju jednom i one koje rađaju više puta u godini. Stalno rađajuće jagode nazivaju se mjesečarke. Od sorti koje se danas najčešće sade treba izdvojiti Kleri, Jolie, Asia, Alba i Roxana, a od mjesečarki imamo Capri, Albion, Dijamant i druge. Nakon same sadnje najvažnije je svakodnevno redovno navodnjavanje nasada, pogotovo u ekstremno sušnim uslovima koji vladaju. Dobro bi bilo kombinirati navodnjavanje kap po kap sa orošavanjem. Sa fertigacijom nasada treba krenuti oko 10 dana nakon sadnje. Nakon toga slijedi skidanje vriježa, tretman izniklih korova, zaštita protiv bolesti i štetnika i općenito briga o nasadu. U početnim fazama rasta fertigacija se radi sa naglašenim fosforom i dušikom. NPK omjer je 11:44:11 te sa omjerom 20:20:0. U intenzivnom razvoju biljaka pred berbu može se dati prihrana sa NPK formulacijom 20:20:20. U fazi dozrijevanja plodova radi se sa naglašenim kalijem K2O NPK formulacije 9:12:36 ili 0:0:50. Pored kalija, u ovoj fazi potreban je i kalcij koji daje čvrstoću i bolje čuvanje plodova. Ovdje treba isto tako reći da se putem sustava za navodnjavanje mogu dodati i pojedini fungicidi i insekticidi koji uništavaju bolesti i štetnike korijena, kao i bolesti i štetnike same jagode. Također mogu se dodati i razni pripravci za bolje ukorjenjavanje, aminokiseline, poboljšivači tla i sl. Razmak između redova najčešće je oko 70 cm, ali nekada može biti i manji. Radi ranijeg sazrijevanja i berbe jagoda često se uzgajaju u zaštićenom prostoru. Kada jagode uzgajamo u stakleniku ili pod PVC tunelom, razmak između gredica može biti manji radi uštede na prostoru. Ipak, treba ostaviti dovoljno prostora za berbu, tako da razmak ne bi trebao biti manji od 40 cm. Kod uzgoja važi pravilo da ranija sadnja daje veće prinose. Jagode koje posadimo u julu daju i do 75% veće prinose. Dok u ljetnim mjesecima problem je sadržaj vlage u zemljištu i zasnivanje ovakve plantaže ne treba razmatrati ako ne možemo obezbijediti adekvatno navodnjavanje. Odabrati osunčana mjesta sa dobro dreniranim zemljištem jer isto tako korijen jagode strada od viška vlage. Nešto više o zaštiti i prihrani jagode u proljetnom razvoju opisati ćemo u nekom od naših narednih videa. Nadamo se da vam je ovaj video bio informativan i da vam je ovaj kanal od koristi. A ukoliko želite podržati naš rad, zapratite naš kanal klikom na subscribe i podijelite naše videe na društvenim mrežama. Mi se evo nadamo da će ove kadrove vidjeti svi oni koji se bave uzgojem jagoda
i oni koji će tek posaditi svoje plantaže.